Hola de nuevo amigos, estoy aquí en otro video de Call of Cthulhu o llamaditas a Cthulhu. Y esta vez vamos por el capítulo 6 y allá está el resumen, Mansión de los Hawkins. Pierce despierta en un manicomio situado en el sótano del Instituto Riverside. Allí conoce a la doctora Colden, una amiga de Bradley que lo ayuda a escapar. Gran ayuda, en realidad la sacan a ella y tenemos que escapar por nuestros propios medios. Mientras deambula por los pasillos de las instalaciones dirigidas por el Dr. Fuller, Pierce logra hablar con un tal Francis Sanders, antes de morir ante los ojos del detective a causa de Sarah Hawkins, acusa a Sarah Hawkins de ser la causa de su tormento. Pierce consigue salir del edificio maldito junto a Bradley y Colden. Los compañeros de desventuras deciden utilizar la mansión de los Hawkins como escondite. Claramente una mansión llena de pasadizos y abajo un culto. Ok, ese es un cefalópodo. Who goes there? Wow. That nightmare again. I need a drink. Ok, estamos aquí de nuevo. Ya exploramos antes la mansión, pero ahora es de día. Y deberás proteger pasillos del instituto. No sabremos de qué es capaz. Precisamente por eso pretendo buscar pruebas. Ahora lo que quiero, no sé por qué no me hacen razonar con usted. Ok, están hablando de algo. No sé muy bien de qué es. Voy a darle otra exploradita a la mansión para ver si puedo. No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Ok, quiero ver si puedo encontrar algo más que nos ayude a mejorar el personaje. Nada, los libros de siempre. Sí, estatuillas. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Bien. Did I sleep long? The day's only starting. It's fine. No se preocupe. Ok, perfecto. Como nos van a seguir esperando por allí, todavía no. Esta escalera está rota. Se veía más tétrico en la noche, la verdad. No, nada. Parece que solo queda hablar con ellos, así que ¿por qué no? Comienzo con Bradley o con la doctora. Vamos con Bradley. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Obviamente, Tell us. What happened? Obviamente, si le decimos que lo han atravesado, no creo que nos crean y puede que haya encontrado una pista, lo que me hicieron. Vamos a hablar con Bradley. No puedo. Usted y la doctora Colden vio que Charles estaba vivo. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. It seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? A ver, podríamos insistirle con esto. O podría preguntarle de la relación con la doctora. Vamos a insistir Bradley, con esto. What do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't.
Let's talk about something else. Ok, no, como podemos ver, no se acuerda de nada. Yo tampoco me acordaría si un pulpo super desarrollado me metiera la mano, pero... Bueno, vamos a seguir You two know preguntando each other sobre pretty well. los dos. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is no? obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Sí, totalmente. Anyway, let's get back to the business at hand. Ok, no tengo más que decirle. Golden. Fuller fundó... I Vamos a found a hablar file bearing directamente con Sarah él. Hawkins' name in the de Sarah. Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Ah, caray, entonces Perhaps, but sabían que no estaba one would loca. allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his ¿La experiments. utilizó? Francis Sanders Okay. and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Caray. No había notado eso, la verdad. Fuller fundó Riverside. Given the energy A ver. he pours into Tiene que- Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the Scylla. hospital Cada in vez no sale ese 1904 nombre. with funds from the Hawkins Scylla. family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Algo más. Podría preguntarle de los cuerpos, pero... Bueno, sabemos por qué están ahí los cuerpos, obviamente nadie los reclama. Dr. Pero, Fuller por seems caso- to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, and chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Claro, Ethan. ¿cómo no? And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Ok. No puedo... El ocultismo, no puedo... Vamos a I decir met que encontré una Francis pista. Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain. Tell me how Mr. Sanders died. Lo llamó el vagabundo. Le podría decir que me dijo que el vagabundo lo mató. Pero es poco creíble. Le voy a decir que le dio una especie de ataque. Sanders started screaming and Porque convulsing. si les digo Convulsing. el vagabundo lo mató That delante doesn't mío. fit with his history. Then his body got all crooked. What in God's name? And you were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. Desde que sea una You know, coincidencia. Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. Seguramente fue así. If you Obviamente plan on se having dinner conocieron at the así. Sanders household, Si please no lo spare the widow recuerdan, the en tale of videos her late anteriores, husband's suffering. cuando recorrimos I don't la mansión, agree. estaba She él deserves the como truth. una de las But that personas que truth él may be compraba biased. pinturas. We don't know the bottom of it. Pero es la verdad. Yo digo que seamos prudentes con la señora. No voy a ir a decirle, señora, su esposa lo mató un pulpo de 30 metros. Obviamente no.
Así que... You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Ok. Don't end up in the hospital this time. No cuente I'll con do my ello. best. No prometo nada. Ok, no hay más que hablar con estos dos. Así que con su permiso me voy a ir para arriba. Quiero ver si puedo terminar de explorar la casa. Ay no, solo salir. Ok, residencia de los Sanders. Pierce, Cullen y Bradley deciden unir sus fuerzas para resolver el caso Sarah Hawkins. Encuentran un rastro nuevo que perseguir, el de Francis Sanders, un coleccionista de arte y un amigo del artista que murió delante de Pierce. El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del vagabundo que mencionó el hombre antes de morir. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Gracias. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is Caray. precisely what brings me here. Ese es Kat. Look who's here. Es la contrabandista del pueblo. Que creo que You hemos know visto, each la other. verdad. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. Así I es, bump me- into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. Wow. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Ok, This creo way, que Mr. queremos Pierce. bien y mal esa chica. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Muchas gracias. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Sabe, Yesterday. una isla pequeña. I met him at the Entré al hospital. hospital por... He spoke to me about Accident. Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Algo me dice que tiene celos. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Oh, pregunta directa. Murió gritando delante de mí, no le puedo decir eso. Me marché antes de que ocurriese. ¿Podría ser? Se lo está tomando muy bien, no lo voy a acusar. Vamos a ser comprensivos con ella. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Eh, Thank you for your kind words. de nada. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? Es que And right before your eyes? Did you not do anything to help him? su director está loco porque utiliza lentes oscuros en plena noche y hasta en niebla, o sea. Comparto su dolor, pero yo no tengo nada que ver. El verdadero culpable. Vamos a culparlo al director. So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me, his own widow.
He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Le habló del vagabundo que hace Cal, conoce a Sarah Hawkins. Vamos a hacer Did your directos. husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Ah, caray. Who else Es to una paint such persona. horrors? Take a Bueno, look for ¿cómo yourself, podría vender una if you persona? feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ok, aparte de que no se ve, bueno, sí se ve un poco afligida, pero no tanto como lo esperaría. Ah, gané 2 puntos. Con permisito, vamos a ver nuestras estadísticas. 5, 5, necesito 4. Psicología, yo diría que psicología y percepción, pero eso también me tienta. Tengo 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Y 5. Sí, creo que sí. Sí, vamos a ponerlo así. Ya está, hecho eso. The day the Shambler came into the Sanders' lives. De los Sanders. Ok, ese es el vagabundo. Juraba que era una... Nunca se cambia de ropa. Punto. Eso no sé por qué lo dije, pero... Es que no se cambia de ropa, la tipa está con la misma ropa. Pensaba que era un... ¿Cómo decirlo? Oh, caray, ¿puedo tocar el piano? Ya, después. Voy a mostrar mis habilidades. Oh, medicina. Perfecto, subimos un poco más. No hay más libritos ni nada. Podría entrar por allí. Pero, a ver, nos dice que investiguemos. Espérense. Did she really care for him after all? Estimada señora, por lo presente acuso el recibo de la carta en la que nos exige el cuerpo de su fallecido marido. Siento informarle de que no puedo dar cumplimiento a su petición. En el momento de su ingreso firmó usted un documento de descargo donde me otorga permiso para disponer de él. Le transmito mis máximas condolencias, Thomas Fuller. ¿En serio? No, ni siquiera lo va a dejar. Ay. No me agrada el de lentecitos, yo. Lo estoy odiando al güey. Aparte porque no sé qué piñas me inyectó. Ahí va. Psicología. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Eran amigos. Ah, caray, sí está sin vendas y con ojos. Investigación. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Ok, no quería vender la pintura. Como decía, me parecía que era una estatuilla o algo así, la verdad. Algo... A house of artists. Una casa de artistas. Ok, ¿hay algo más que tengo que ver? He finally won. No Was puede Sanders ser aware of grande his la pintura. imminent doom? Caray, ella se ve preocupada. He didn't want Sanders to have the painting. Tuve el cuadro. She must have felt devastated. ¿Pero por qué lo bendice entonces? Esa tipa está como que, ay, ¿por qué gastas tu plata? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? ¿Por qué? Ah, le dice, ¿por qué le bendice semejante basura? ¿Qué demonios? What?
What? Podemos ver un momento en el que se Shambler. quitan los ojos. I need to see it. Wow. Ok. Este es el lugar para esconder. Ah, caray, algo me dice que nos van a perseguir por aquí. Ahora, con permiso. ¿Qué? ¿Qué? Les juro que no. ¿Qué pasó aquí? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Ok. Arte y misticismo, el objeto. Escrito por Frank de Sander. Vinculados con las prácticas místicas ocultistas, está abierto por la página con la daga, con el símbolo que resulta desconocido. Ok. ¿Qué pasó ahí? Solo estaba viendo. Quería tocar el piano. ¿Qué demonios? Ok, cerrado. Cerrado. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Un fonógrafo, necesito un fonógrafo. Ok. Cerrado. No hay nada más. Ah, caray. A strange Amerindian pendant. Amerindio. Ok, ocultismo. Había algo por acá. Ah, caray. La ballena y el frío. La ballena y el frío. Una historia breve de Water. Por Erwan Greenmont se centra en la pasada gloria de la isla. Ah, ok. I could use one of those. Pastillas para dormir. Sabemos que medio mundo las consume aquí. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Querido Francis, te suplico que renuncies a la idea de poseer este maldito cuadro. Si en algo valoras nuestra amistad, líbrame del peso de esa culpa. Me niego a ser la responsable de tu caída. Te lo suplico, mi querido amigo, olvídate del vagabundo. Tu amiga Sarah Hawkins. Ok, ella no quería para nada. Another volume of the Reverend's wife's diary. Diario de la esposa del pastor. Ok, y este volumen es dedica bastante atención a la comunidad del reverendo Wickwood. Su esposa expresa su preocupación sobre los extraños sueños que aquejan a la congregación desde su llegada a la isla. Algunos de sus miembros, incluido su marido, empezaron a hablar de sus visiones como si las enviara el mismo Dios. Ella teme que pueda sufrir el mismo destino que la tribu perdida. ¿Se perdió una tribu aquí? Ay. Fuerza. Sí. Ya ves. Podría hablar con mi nueva amiga. Oh. Disertación sobre cuestiones anatómicas. Ah, caray. Esto sí me interesa. Leería el libro. Vamos a leer el libro. Malleus Bestiarium volumen 2. Una especie de enciclopedia de criaturas monstruosas y desconocidas. Empiezo a pensar que existen. Por dos, allá es el mismo símbolo que vimos en la daga, que vimos en este diario. Ay, That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? No he venido acá a crear problemas, no es asunto suyo. Otra pintura de Hawkins. Debo verificar y... Vamos a ser amables. I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Ok. Ha visto la daga del dibujo, muy bien. ¿Qué es And aquí? you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, Okay. there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland.
A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Ok, no me dijo nada más. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ok. Sigue malhumorada con nosotros por meternos a su... al lugar que ella controla. Aquí están las dagas. These artifacts date from pre-Columbian times. These artifacts date from pre-Columbian times. Ok. Hay muchas dagas y con estas cosas raras. ¿Qué demonios es esto? ¿Este es arte? Bueno, el arte es subjetivo, ¿no? Pero, no manches. Allí está el cuadro. No voy a pasar por donde está el cuadro todavía. Quiero explorar bien el entorno. Aquí hay lugar para meternos. The public entrance to the gallery. Pública, ok. Cuadros perturbadores. Ah, caray, esto me sirve. Un machetote. Interesante. No lo puedo tomar. Tampoco. Esta es la... Esto es lo que le clavaron a Drácula para matarlo. Una estaca de madera. Ah, caray. Este no es el... No es el mismo que el... Ah, permítame un momentito. No es el mismo que el del diario. No, me vale que eso. Sí, es esta misma daga. Ah, caray. ¿Podré matar a Cthulhu con esa daga? O... Bueno, no creo que lo pueda matar, pero lo podré herir o algo le haré. Okay. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Una galería del horror, caramba. ¿Qué más? ¿Qué es ese papelito? La daga. Algo tiene que ver la daga. Privado del talento de Sarah Hawkins, Sanders dibujó una daga de forma torturada con todo detalle. El guardia exhibe un extraño símbolo esotérico, elemento recurrente en la correspondencia que mantiene con Sarah. Ok, no hay nada. Pero este güey dibuja mejor que yo, no mames. Ay, ya. Algo me dice que este monstruo va a salir y me va a comer. Ay, ya, vamos a ver. La madre. Ay, no, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Y este güey no tiene nada. Yo en esos momentos saco pistola. No se dispara ni loco. Creo que no tiene nada. Tengo que... What the hell was that? Ok. Vamos a irme lentamente por aquí. Tranquilo. Ay, me está latiendo el corazón, creo. Ya que se vaya la miércoles, ya voy por la puerta. Ok, no. I can't even touch it. No se puede.
Me tenía que hacer saltar. Ok, ya vimos el video, no lo voy a repetir otra vez. What the hell was that? Ok. ¿Y si la clave es el cuadro? Tal vez la clave es el cuadro. There has to be a way. Maybe if I destroy it. Sí, me vio. Sí, me vio. Hola. Ok. No puedo atacar el cuadro, no puedo atacar al monstruo, no puedo hacer nada. What the hell ¿Y was si that? la cosa es la daga? La daga. Podría ser. Con calma. Ya, de aquí corro la daga. ¿Dónde estaba? Estaba ahí al fondo. Ok. Chingos. Damn. Ahora sí. This dagger looks different. Ya como si fuera Torino. What's the matter with you? Estoy loco. ¿Es en serio? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. El otro paréntesis que yo, ¿qué? You didn't see anything. I saw había you un within an inch monstruo. of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? A ver. Soy capaz de... Ay, no puedo decir. Le voy a decir que una... A la mierda. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. No he oído nada. Yo también lo creo. Sabía lo del monstruo. Algo me dice que está siendo condescendiente conmigo, la verdad. Tipo de... Le haré caso a este loco. Ya. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. No sé, It's no an sé. extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Ah, caray. Me da... Esa información si conste. De hablar con ese Drake. Algo me dice que esa chica no da nada por nada. Pero... The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Ok, gracias. No veo el cuadro. Yo no me quedaría allí con ese cuadro. Son horrendos. Ese está peor. ¿Cómo consideran eso arte? La librería sin nombre.
El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawkins. Una criatura gigantesca sale del cuadro y ataca a Pierce. Tras una dura pelea, en realidad me la pasé escondido todo el rato. El detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde descubre que la daga que utilizó para repeler a la criatura llegó a manos de Sanders a través de Algernon Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacer una visita al librero. Ok, vamos a ver qué tal. ¡A la madre! ¿Lo mataron? Eso es sangre. Los del culto son... Este güey debió saber algo para que los del culto vayan y se lo funen. Partida guardada, examinar la librería. Where's the bookseller? Muerto. Allá veo su sangre. Ah, no, había sido un libro. Estoy más ciego que nunca. Ok, lo dejaré por aquí. Muchísimas gracias por ver. Estoy muy emocionado por continuar el juego, la verdad. Y si les gusta mi contenido, si quieren apoyarlo, les rogaría que se suscribieran y le den like. Y comenten algo para saber que por lo menos lo están viendo. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.